अच्छा, काफ़ी दोस्त ये पूछना चाहते हैं कि चश्मे का पानी जो है वो कैसे आ रहा होता है पत्थरों से, तो यही आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HRTV ਦੇ तमाम नाज़रीन ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਮੋੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਥੀਆ ਗਲੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅਬਸ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਸਾਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਆਬਸ਼ਾਰ ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਸਤ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਸਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਮਸਜਿਦ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਸ਼ਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਬਸ਼ਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਪਰੂ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। अजाना का भी टाइम हो गया और जोर का टाइम है। कल जुमा सी, अज हफ्ता है और इतवार तक असी इत्थे हाँ ते इंशाअल्लाह इत्थे दी खूबसूरती जिहड़ी है तुहानूं नाल असी दसदे रहसां। उस पहाड़ ती लैके ते असी थले आ गए और ए चश्मा है और अली भाई दसणगे कि हिसाब है, पानी ठंडा है। हाँ जी, के हिसाब है पानी का? नहाना लै ठंडा के हिसाब है? बर्फ है, पानी तो काफ़ी ठंडा है ते नहांगे इंशाल्लाह ज़रूर, लेकिन अगे जाके जुतियाँ सारे हाथ विच पकड़ लो ते
ਚਲਿਏ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ अपर जा रहे हो? अपर कितना अपर जाओगे? थोड़ा जाएं। अच्छा क्यों? वैसे ही विलाग भी ਤੁਹਾਨੂੰ ऐड करना सी। ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਣ ਗਿਆ ਇਸ ਰੋਡ ਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟੋਸ਼ੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ੂਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ। ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਸੋ ਹੈ ਦਿਲ क्यों भाई आगे चलिए चलिए जी चौधरी साहब चलो जी आओ चलिए गया। चलो जी तकने हूँ ढांदा कौन कौन है राह जुत्तियां ला लो अपनी अपनियां लाओ जी जुत्तियां जाना तो और कितों जाना है जुत्तियां असीं ला लिया विचों विच। चलो जी नाल तकना है ना ढावा कौन 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 ढांदा ठीक है अल्लाह खैर करे मोबाइल साबित रहा बैल सारे दिए मांजे ना पन्नी चुकी है ये है ठीक है सीन है ये तो लगा टवाना मैं ही दे हैं सोच रहे नहीं जाना किस तरह असी कोई सौखा खरा लोड़ लेनी इस पासों क्यों जी अड्डा जी कुद कुद के जाना सी बंदा तो टुर जाता ना ते कहदा सालू अड्डा सी ना खतरे ना खेलने दा जुतियां पा के ठीक है ये असल च ना मूवी आउंदा कायन खतरनाक खिलाड़ी आ बस जुतियां पा ही लो भाई इत्थों जो कॉलेज है जुतियां पक्कियां नो इत्थों जुतियां तो नाल दे ऐसे तरह थल्ले भी टक्कियां ना मारदे जी अजे तक मैं वायद बंदा जिन्हें पानी नहीं चेक किया ये सारे तो चेक कर बैठे देखो मुश्किल रास्ते बस मैं तकने अच्छी आराम ना दे इधर लगे जी बोलना क्यों तेरी उर्दू ठीक है केड़ा बंदा जागर बूट आता सी पिया जागर बूट की ना पाने हेलो 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 जागर बूट लाभ जी एक बाल दूआ भी लाभ भी जासी अल्लाह की करनी हो जैसे पत्थर है भाई जहाँ देखिए बड़े पत्थर हैं यहाँ पर इतने बड़े पत्थर हैं सारे ना ज़्यादा मुश्किल क्या मेरे मैन वास्ते सही है जी क्या साहब होगा नीचे चला हुआ पत्थर आज नागा जाता है देखो जी मैं गया था थोड़ा ब्लॉग भी नाल ही जाएगा चलो जी आ जाओ आ लो आ लो है कह रहा आ जाओ फौजियो बड़ा बड़ा पत्थर है जी नोयान दा खजाना इत्थे डब्बे आ उन्हें
वापस वाला राह सौखा है। टुरिया मोबाइल बाज यूज़ करी। हाँ जी हाँ, जेड़ा टट्ठा उन्होंने टांके ही लगने। ओह बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है ये। यहाँ से हम लोग होते हुए आबशार की तरफ जाएंगे। अब मेरा उर्दू वाला व्लॉग शुरू हो गया है, क्योंकि हमारे कुछ नाजरीन हैं जो ज़्यादातर ताल्लुक़ इंडिया से है, तो उनके लिए हम लोग जो है वो उर्दू में व्लॉग थोड़ा करेंगे। तो कुछ उर्दू है हमारी, कुछ पंजाबी है, तो इसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सामने व्यू है, और मुझे लगता है हम लोग पास ही आ गए, करीब हैं आबशार के। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा वो सामने, बल्कि यहाँ से मोबाइल जूम नहीं इतना कर सकता, तो काफ़ी दूर से सफ़र करते हुए आपको आबशार दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो सामने आई थिंक हम लोग नज़दीक हैं, पहुँचने वाले हैं। वो सामने काफ़ी, यहाँ से हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। कैमरे की आंख जो है वो पता नहीं आपको दिखा रही है कि नहीं, लेकिन हम लोग आपको पास से चल के दिखाएंगे वो खूबसूरत आबशार जिसके लिए हम इतना सफ़र करके यहाँ तक आए हैं। एक मिनट यार, गलत हो गया, आ जाओ आ जाओ। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत गलत हो गया ना, अपर किधर ऐज रहा अपरू है रहा आए। जब काफ़ी अरसे के बाद इतनी वाक हो तो थकन तो हो ही जाती है, लेकिन इतने पास आके आपको आबशार ना दिखाएं तो ऐसा हो नहीं सकता।
وہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی آبشار کے قریب. آ جاؤ ادھروں آ جاؤ, جلدی کرو جلدی, ٹھلے ہو گزرو. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کافی بڑا پتھر ہے. اب یہاں سے چڑھنا ہے. تھوڑا پلا ہوا پتھر سے رکھ لینا. ویڈیو بنتی ہے بھی دسنا بنتی ہے. ساڈے بلاگر صاحب نے سانو موبائل دے دیتا. اوے موبائل پکڑا تھا. دے دے. ہلو جی, موبائل لینا ہو گیا. ساڈا بلاگ نہ ختم ہو گیا. بھرا نوں کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, آبشار کے قریب تو ہم آ چکے ہیں, لیکن آبشار سے جو پانی ہے وہ کافی کم آ رہا ہے. جب اس سے پہلے ہم لوگ آتے تھے تو کافی پانی ہوتا تھا, لیکن موسم کے حساب سے جو پانی ہے وہ کافی تھوڑا ہے. یہیں پہ ہم لوگ ڈبکیاں لگائیں گے اور یہیں سے ہی جو ہے آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے. دیکھتے ہیں جی. اللہ نہ کرے اگر بیمار ہوتے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں. پھر ٹھنڈ بھی ہے یہاں پہ, لیکن اتنا چل کے آنے کے بعد کافی گرمی لگ رہی ہے. اور دیکھ سکتے ہیں یہ آبشار ہے, انتہائی خوبصورت, لیکن پانی جو ہے وہ کافی کم ہے. پانی تھوڑا ہے. یہ موسم کی وجہ سے جو ہے پانی اس طرح ہے. بارشیں بھی نہیں ہوئی, اور یہاں کے کوئی موسم کا بھی ہوتا ہے کہ نیٹ بھی نہیں ہے جس میں واپس چالے لے وہ. اچھا, علی بھائی کو کوئی خزانہ ملا ہے, علی بھائی وہ لینے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں جی, کرنے کچھ نظر آیا تو مجھے. علی بھائی کیا ملا آپ کو؟ یہ بس آپ دیکھیں, یہ نام کیا تو اس کا مجھے بھی نہیں معلوم. اور یہ چیڑ ہے بھائی, یہ تو بونوں کا تھا. تاج وہی ہے جو درباروں پہ پڑی ہوتی ہے. ہاں جی, چلو بچے جب پر زیادہ دربار میں رہتے اچھی رہتے تھا وہاں پہ رہے گی. اچھا جی, یہاں پہ اب مقابلہ ایک ہونے لگا ہے. تو پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے, اور علی بھائی کا اور باسط بھائی کا آپس میں یہ مقابلہ ہے کہ پانی کے اندر زیادہ دیر جو ہے وہ پاؤں کون رکھتا ہے. تو دیکھتے ہیں جی یہ مقابلہ کون جیتتا ہے. جو مقابلہ جیتا اسے میری طرف سے 500 روپیہ انعام. 500 روپیہ انعام. چلیں جی, چلو
टाइम स्टार्ट हो चुका है जी। पानी बड़ा ज़्यादा ठंडा है। 500 रुपये का सवाल है। 500 लगे ठेकेदार आने लवा लो ये। ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੋਣੀ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਆਪੇ ਕਿ ਜਮਣ ਲਗੇ ਪੈਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਓ ਬਾਹਰ ਨਹਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਾਊਗਾ ਚਲੋ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਦੂਰਾ ਮੇਰਾ 3 2 1 ਆਜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ आप हार मान चुके हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਰੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ये तो प्रैंक हो गया है, बासित ने शैतानी कर दिया है। और ना मैं वापस अली भाई आप हार मानते हैं फिर 500 इसको दे दें। दे चलो जी 500 आपका हुआ। अच्छा बाकी पैसे बैंक को। ठीक है जी। अच्छा जी मुकाबला तो जीत चुके हैं जनाब बासित साहब। तो अभी नहाने की तैयारी करते हैं। इनको देख के लगता तो नहीं है कि ज़्यादा देर नहाया जाएगा। अगर नहा भी चुके उसके बाद बीमार होंगे तो देखते हैं जी क्या बनता है। ठंडा पानी इन्हें बनाया नहीं कोई बॉडी बिल्डर है ना बॉडी तो काफी अपनी ये लेकिन अभी 6 पैक मानी दे चीची है। वापस आ गया अजय पर खलो अजय पर खलो मैं बाहर गाड़ियां को हाथ दो या पर कर हाथ दो या पर कर पिछले पर पीछे जा ओके पर देना लगे उधर उधर मुंह कर उधर मुंह कर हाथ पर कर दो आपके हल्के फुल ऊपर करना सीधे 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 तो ऐ वाली का छोटा छोटी ना करनी है तेरी ये डाली रंग जान दो मारना चाल ना हमारी पत्थर लाल जगह ए लंबा होया पे लंबे पहले कुछ बहुत बड़ा काट 500 महंगा पै गया वापस आ गए वापस आ गए जान है बस मैं से मारना तो लगा आज ना हाँ जी मानी भाई कैसा लग रहा है आपको मेरे नाल किसे लानी है शर्त नहीं नहीं आप बताएं आपको ये ठंडे पानी में कैसा फील हो रहा है यार ये वो हर चीज़ जो है वो जम गई है। अच्छा जी मेरा पहला से नहाने होने हैं चलो चुपी बात चुपी चुपी मार दे दी लाल शर्ट हेलो मैं कह रहा भैया चुपी मार दे शर्ट ला लो कौन ज़्यादा टाइम रख सकता है ठंडा पानी बासत भाई आप भी नहाएंगे क्यों भाई जान आप भी नहाएंगे
یہ دیکھیں فل انجوائے کر رہے ہیں. راتی پھر رات سے میرے ٹھنڈ لگی ہے. رات کو جناب یہاں پہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے. میرا تو کان بھی بند ہو گیا ہے. پانی کر دیں. جام ساڑھے اوپر تو رہا سٹ. سلو موشن بڑا بھائی جان کیا ہوا ہے؟ شارٹ ہو گیا. کیا شاٹ ہوا ہے؟ بھائی ٹھنڈ ہے پانی. کیا بتایا آپ کو؟ فائدے پتہ خدا کے ہو گئے. بھائی تھوڑا جا پیچھے جائیں نا. نہیں ادھر تھوڑا نیچے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے. نہیں جائیں تو صحیح، جائیں تو صحیح. تھوڑا اور نیچے. اور نیچے نہیں جا سکتے. چلو جی سلو موشن بناؤ. استاد رین آ گیا، واپس آ گئے نا جی. میں پانی کے اندر سے باہر آیا ہوں تو چیک کراؤ جی. یہ پتہ لگ رہا ہے جی فریج میں ہوں کٹے نا صافا. آج میں اگر رات کو کیونکہ مری میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو پانی اب میں نے وہ کر تو لیا ہے، تاری شاری لگا لیا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہائے واقعی بھی بہت ٹھنڈی تھا. منہ نہیں رکھنا تھا تو میٹر خراب ہو گیا. میں جی ٹھنڈے چمکی نہ ہے نا میں نے چلا جی. ادھر موئے موئے ہو گیا نہ کے تو بلوائی جا. کیسا ماحول ہے؟ ایک کچھ پتہ لگ رہا عاشق کی سے روڈ پہ بیٹھے ہیں. لڑکا آپ کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی کیمرہ ادھر چلا دیا. سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں. اپنے میزبان ادار رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد راتی دیر کو پوچھیں گے. چینل کا نام اچا جا HITV. زندہ باد. چلو یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے ان پتھروں سے نکل رہا ہے. یہ دیکھیں پیچھے بالکل سوکھا ہوا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ دیکھیں یہ ان پتھروں سے نکل رہا ہے یہ پانی. یہ دیکھیں بہتا ہوا جو ہے وہ وہاں تک جا رہا ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ جو ہے یہ اللہ کی قدرت ہے. ایسے پتھروں سے جو ہے وہ چشمے نکل رہے ہوتے ہیں مختلف شکل میں اور پانی کی شکل اختیار کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی چشمہ. یہ اللہ کی قدرت ہے. اچھا جی میری بیک سائڈ تے تسی کیا ہی رہی جی لینڈ سلائڈنگ یعنی پہاڑ جڑا نا وہ آستا آستا تراشن ہونے لگیا ہے. اپنی جڑی شکل ہے وہ چینج کر رہے. کیوں جی اسی طرح ہی ہیں پڑھے لکھے نا سائنس تھوڑی جی پڑھے تا واسطے پھر انہاں کولوں سانو معلومات لینی چاہیے. دیکھ سکتے ہیں جی لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں جی ان کو. یہ دیکھیں یہ اوپر سے جی جنہوں کا چینل ہے یہ تو ہو گئے زخمی تھوڑے بلاگ کے چکر میں.
बाल बस बाल है इतने डाढ़े डटे ने हैं? पत्थर अपरू ओ सामने पत्थर अपरू जी पत्थर अपरू डटे ने इसकी वजह तू बाल टैन ला जगह रोड़ा हो गया जी थोड़े वास्ते मेहनत कर रहे हैं व्लॉग बना रहे हैं इन्हों का चैनल सबसक्राइब करो लाइक करो बैल आइकन प्रेस कर दो ने फिलहाल तो मसरूफ हैं अपने गरोड़े तक रहे होया ये है जी इन्हें जवानी ने थोड़े जोश कट मारे माड़ा जा पैर स्लिप हो गया अजय भी आता बैठा ना भाई ऐसा नाम की तमन्ना हो रही है इन्हों की है ना ये पता ध्यान कर ले अभी ये तू आए इनका आती पैर चलने slip होया ते सीधा पत्थर ना सीधा राह है सीधा राह है उसी चलने ऐसी तरह बंदे हैं जी जिन्हें लाइव है मंजर तक है लैंड स्लाइडिंग के बाद मानी स्लाइडिंग कैमरा इन्हें ले लिया मेरे को वरना मैं तुम्हें रिकॉर्ड करके दसता जिस तरह इधर मेरा ये राह हूँ जाने थोड़ा अजीब हो गया ऐसा पता किस तरह टला सिद्धम सीधा राह वो हूँ नहीं आंदा पिया हैं सूई हुई है तू करी हो ना हूँ नहीं वैसे सूई हुई तो नहीं आंदा पिया आंदी पिया खून आ रहा जी काम ज़्यादा ख़राब होगा ढक्का तो बाकी बहुत बुरा जी ये गल मनना लगी मैं ब्लॉग के चक्कर कि मैं स्लिप ना हो जा ऐसे तो नहीं गया सी पर वो थोड़ी ज़्यादा स्पीड सी ये थोड़ी जी माड़ी जी नॉर्मल है कंपू वाले को ट्रेनिंग लगो कहाँ सही जा आजा करे जान दे जी मैं ना इन्होंने चंगे तरीके इतने आराम में टाला उतरला है तू बोले जी ऐसा आ जाओ ऐसे जो स्लिप होना है ऐसे एरिए चो मतलब सैडू आ जाए ये जी अवतार का पानी उस जगह तू अच्छा होंगे पिया इसको का बहुत अच्छा कर सकते आए हाय पटाके होने चाहिए उधर तरह तरह के जानवर हैं मतलब बहुत बड़े जानवर तो नहीं असी रखे लेकिन साडा वगैरह ये बहुत ज़्यादा मिकदार में शुक्र है साढ़े नज़दीक ही नज़र आए वरना ये प्रोग्राम कैंसल हो जाए आमदे बड़ी तेज़ आए सी चाचे की जिक्र कर दें चाह के सुनाने अगली बार आऊंगी बस चला लो देखो जी कितने कितने बड़े पत्थर है तीन देखो वाह भी माशाल्लाह ना केड़े पास जाना ये टूट जाते हैं तो मैं कैमरे चक्कर मैनू नहीं समझ आ रही जाना केड़े पास है